नोंजानाय तिकामनि सानमुंगो हायना हायलार कासुमुंगो आसुक लाइखे उदयपुर बन्दुवार आमसानि लुकुरक आबुबाय दामसा जरा रमे मुथुबजागै टंका उदयपुर अमरपुर लाहार कतर कक्तुमा मांखेना आमसाय थाङो सौइकिया राधा किशोरपुर थानानि पुलिस पाइथागो दाक्तिनो नोंजानाय तिकामनि सेबसाब रोजागनानि कक रोजागमानि बाय याकारे रोजाका लाहार कासुमु लाइ थांनाय तालथाम रमै नोंजानाय तिकामनि बियाला बेलानि जोंजाला टंमानि कक्तुमा उदयपुर बन्दुवार आमसानि लुकुरक आबुनि बागै फासाल फुंगो नोंजानाय तिकामनि सानमुंगो हायना हायलार कासुमुंगो आसुक लाइखे उदयपुर बन्दुवार आमसानि लुकुरक आबुबाय दामसा जरा रमै मुथुबजागै टंका उदयपुर अमरपुर लाहार कतर कक्तुमा मांखेना आमसाय थाङो सौइकिया राधा किशोरपुर थानानि पुलिस आबुबाय दामसा जरा रमै लाहार गोजावै टंका गोबांमा बाइक दे माल खुंरक पाइथागो दाक्तिनो नोंजानाय तिकामनि साबसाब रोजागमानि कक रोजागमानि बाय याकारे रोजाका लाहार कासुमु আজকে বন্দোয়ারে বন্দোয়ার গ্রামের মহিলারা জলের দাবিতে উদয়পুর অমরপুর রাস্তা অবরোধ করে পরবর্তী সময়ে বিডব্লিউ সাহেব এসডিও সাহেব ঘটনাস্থলে পৌঁছান এবং পর্যাপ্ত পরিমাণ জল প্রদানের স্বীকৃতি দেন। পরবর্তী সময়ে মহিলারা রাস্তা অবরোধ তুলে নেন। কতক্ষণ ছিল স্যার অবরোধটা? অনুমান 1 ঘন্টার মতো রাস্তা অবরোধ ছিল। ঘটনাস্থলটা কোন জায়গায় স্যার? বন্দোয়ার ছাত্রবাগ স্কুলের নিচে। उदयपुरनि सिमे राजीवनि कक्थुम चिनी खरां।